besar, yakni Al-Habib Hadi bin Salim bin Hasan bin Umar bin Ahmad bin Aidarus bin Umar bin Abdullah bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhril Wujud Ibn Al-Habib Abdullah Ibn Sayyidina Abdurrahman Ibn Al-Muqaddam Al-Thani Asy'ah Abdurrahman Asgab bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Wuyur Ibn Al-Ustad Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalid Ghazam bin Alwi bin Muhammad Sahib Sami'ah bin Alwi bin Ubaidillah Ibni Sayyidina Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa Ibni Sayyidina Muhammadin Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq Ibni Sayyidina Muhammad Al-Baqir Ibni Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibni Sayyidina Husin As-Sibti Ibni Sayyidina Ali Ibni Abi Talib wa Ibni Fatimati Zahra binti Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau terus bersambung kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengenai nasab ini dikatakan walana khairul anami abu wa aliyul murtada hasabu wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min dakhani. Al-Habib Husin dilahirkan di Hadramut, Yaman Selatan pada tahun 1862 Masehi dari pasangan Al-Habib Hadi bin Salim Al-Hamid dengan Syarifah Ummuhani. Sejak kecil Al-Habib Husin mendapatkan pendidikan langsung dari ayahandanya. Beliau Al-Habib Husin radhiyallahu taala anhu hidup dalam lingkungan keluarga yang diliputi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa mudanya Al-Habib Husin radhiyallahu anhu dikenal sebagai sosok yang cerdas dan mampu menguasai berbagai ilmu agama yang didapatkan dari ayahandanya, dan semenjak itu pula kedudukan dan makamnya yang tinggi sudah nampak dan jelas. Dan setelah beliau hijrah ke Indonesia, beliau berguru kepada seorang wali besar yang berada di Pekalongan, yaitu Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas, dan kepada Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdar Bondowoso. Lalu beliau diberi ijazah dan diperintahkan untuk berdakwah sehingga beliau menetap di desa Bran yang tercinta ini. Al-Habib Husin radhiyallahu taala anhu memiliki akhlak dan budi luhur yang merupakan cerminan dari datuknya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sikap dan perilakunya yang sangat menghargai kepada setiap orang, rumah beliau selalu terbuka lebar bagi para tamu yang datang. Tidak sedikit para tamu yang berkunjung ke rumah beliau, dan beliau sendiri yang menyiapkan serta melayani kebutuhan para tamunya. Al-Habib Husin radhiyallahu anhu dikenal sangat ramah dan penuh kasih sayang, sehingga siapapun yang duduk di samping beliau maka dia akan merasa dirinya yang paling dicintai oleh Al-Habib Husin. Beliau selalu tersenyum, tutur katanya lemah lembut. Itu semua tiada lain, beliau meneladani akhlak baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti beliau radhiyallahu anhu mempunyai hati yang sakhawa wa rahmah lil mu'minin wal mu'minat. Beliau selalu ke pasar bukan lain hanya untuk melihat para pedagang yang dagangannya tidak laku. Maka dengan tidak ragu Al-Habib Husin membeli dan memborong semua dagangannya tersebut, karena beliau merasa kasihan dan agar pedagang tersebut tidak mengalami kerugian. Sehingga Allah pun memberikan rahmat dan memberikan maqam yang sangat tinggi di sisinya. Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid selalu berjalan di atas jalan yang digariskan oleh para leluhurnya. Beliau berpegang teguh terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berjalan di atas tariqah Alawiyin. Beliau dalam masalah fikih bermadhab kepada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan dalam tauhid kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Habib Husin mempunyai ketekunan di dalam menjalankan ibadah. Di antaranya beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah, lebih-lebih salat subuh. Dan Al-Habib Husin selalu membaca Ratibul Haddad dan
Al-Wirdul Latif lil Imam Abdillah Al-Haddad. Dan beliau dalam sehari semalam selalu bersalawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12.000 kali, dan itu merupakan kecintaan beliau kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Husin banyak dianugerahi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu perjalanan beliau bersama habaib lainnya ingin berziarah ke makam Al-Habib Husin Luar Batang. Beliau Al-Habib Husin di dalam kereta dipaksa untuk menyiapkan dan memberikan tempat duduknya oleh seorang pemuda yang kumal dan hanya memakai kaos oblong. Kemudian beliau berdiri dan menyerahkan tempat duduknya kepada pemuda tersebut. Al-Habib Husin berdialog beberapa saat dan memberi bekal uang kepada pemuda tersebut, sehingga pada akhirnya para sahabat Al-Habib Husin bertanya kepada beliau, siapakah beliau ya Habib Husin? Al-Habib Husin menjawab, beliau adalah Nabiullah Khidir alaihi wa ala nabina afdalus salati wat taslim. Pernah satu waktu Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, pengasuh Ma'had Darul Hadis Al-Faqihiyah Ahli Sunnah wal Jamaah Malang, pernah tidak akan hadir haul akbar Al-Habib Husin karena beliau sedang sakit. Saat tertidur beliau radhiyallahu taala anhu bermimpi Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dan Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, dan beliau berkata, hadirlah ke haul Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid Dibrani karena kami berdua juga hadir, kata kedua wali tersebut. Sehingga dikatakan, barang siapa yang hadir haul Al-Habib Husin, sama halnya dia hadir haul Sayyidina Al-Faqih Muqaddam dan Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud radhiyallahu taala anhum wa radu anhu. Al-Habib Husin termasuk waliullah yang berumur panjang dan jauh dari penyakit. Setelah ditanya kepada beliau kenapa beliau selalu sehat, dengan tersenyum Al-Habib Husin menjawab, karena di hati saya tidak ada sedikit pun rasa iri, rasa benci terhadap orang lain, dan saya selalu berhusnudzon kepada Allah dan Rasulnya serta kepada manusia. Dan di antara kunci umur panjang beliau selalu istiqamah salat subuh berjamaah di masjid. Setelah itu beliau berjalan kaki sekitar 1 jam. Hal tersebut juga dipergunakan untuk bersilaturahmi dan berdakwah. Semasa hidupnya beliau selalu dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan meneladani salaf-salafnya, sehingga pada akhirnya Allah memanggil beliau dan beliau pun menjawabnya. Beliau Al-Habib Husin radhiyallahu taala anhu berpindah ke rahmatullah pada malam Jumat 11 Safar 1406 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Januari 1985 Masehi. Setelah berpulangnya beliau ke rahmatullah, semua dakwah beliau diteruskan oleh putranya yakni Al-Habib Muhammad Shadiq Al-Hamid dan juga cucunya Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Shadiq Al-Hamid. Untuk selalu mengenang jasa dan perjuangan Al-Habib Husin Al-Hamid, selalu diadakan haul akbar setiap tahunnya di kediaman Al-Habib Husin radhiyallahu taala anhu. Semoga kita semua dan semua saudara kita muslimin dan muslimat mendapatkan barokah sir dan madad dari beliau, sehingga kita bisa meneladani akhlak-akhlak beliau. Kita semua yang hadir dan keluarga kita dikumpulkan kelak bersama beliau dan bersama para aulia lainnya dan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga guru kita Al-Habib Muhammad Shadiq diberikan panjang umur dalam keadaan siha wal afiyah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.